Okay. Hi, everybody who's here live, and hi, everybody on the recording. It's me, Mary Hackett, the high school principal. It is really nice to be with you guys here on Zoom today again. And for those of you who are ninth grade parents, it's really nice to meet you and welcome you to the high school community. Buenas noches a todos. Yo estoy traduciendo para la directora Miss Mary Hackett, que les da a todos la bienvenida, ya sea que esté aquí con nosotros en Zoom o que esté viendo esta grabación en sus casas. Yes, we are going to cover some basic information today about high school in general. And I have my email up there as well as my telephone number. This is our first hello of the school year, but it is by no means the last time you will hear from me or from Miss Mahoney. And so please take down my information. Any questions you have, feel free to call me or email me at any time. Esta es mi información para que se comunique conmigo. Es mi primera vez que estoy presentando de bienvenida a este año escolar, pero no será la última, tendremos muchas más. So for those who are connecting via phone, Miss Mary Hackett's info is mary.hackett@ilcs.org, and her number is 207-932-1561, and this presentation will be sent to your email so for easy access. Quiero informarles a las personas que se están comunicando a través de teléfono que no pueden ver la presentación que Miss Mary Hackett se puede conectar con ella a través de mary.hackett@ialcs.org y su teléfono 207-932-1561. Si no tiene para apuntar, no se preocupe, nosotros le enviaremos esta presentación a su correo electrónico. Perdón, 932 o 939. 939-1561. I put it in the chat as well. También, okay. También está en el chat. So I just wanted to start off by sharing a little bit about your child. If your child has attended orientation, has already received their schedule for the school year. And I just wanted to talk a little bit about our curriculum at the high school. So our curriculum is a rigorous Common Core aligned New York State curriculum. We make sure that we are following New York State graduation standards for all students. And we also want to make sure that pathways for students as they are enrolling in school are able to prep them not just for their potential career interests, but also college interests as well, which means that we've also broadened our AP offerings this year by offering 2 AP English classes as well as an AP Calc class. We're continuing our partnership with City College as well as Monroe College for students who want to get college credits while in high school. And if that's something that your student is interested in, have them speak to their grade level counselor. But all of your students should have received their schedules already that have their classes listed, and the classes they're enrolled in are reflective of the New York State and Common Core standards. Bueno, sus niños ya debieron haber recibido en esta semana de orientaciones sus horarios y en sí quiero hablar de su currículo, que es el plan de estudio, va a ser bien sólido y está alineado con los estándares académicos fundamentales, conocidos como el Common Core. Ofrecemos apoyo intensivo y remediación cuando sea necesario, así que como programas avanzados para estudiantes que progresan a un ritmo mucho más rápido. Tenemos, por lo tanto, cursos de nivel avanzados o AP, Advanced Placement, que están en 2 de inglés y 1 de cálculo. También tenemos cursos de regentes avanzados y estamos con asociación con City College of New York y Monroe College para cursos de crédito doble. Así que si su niño esté interesado en tomar estos cursos avanzados, pues puede hablar con sus consejeros de grado. So to touch a little bit on your student schedule, because I think that's a big part of coming back to school, right? What classes is my child going to take? What's the student schedule? All students have been given a paper schedule this week during orientation. Their schedules are also posted on Alma. If students want to see their class schedule based on sort of the normal day-to-day, what they need to do is they need to click on August 30th in order to see their enrollment for Monday. But tomorrow morning, when we have students come into school, they're going to be running through their schedule just as they normally would be. Something really important to note that is different about high school is that students have different entry and dismissal times based on the classes they're registered in.
So tomorrow morning and Friday morning, every student is coming at 8 o'clock in the morning just to continue orientation. But next week, students have different entry and arrival times based on the classes they're enrolled in. And these classes are given to them. They have their schedule, a printed out copy, but they also have a schedule posted on Alma. Bueno, ahorita quiero hablar sobre los horarios, que es algo que me pregunta mucho. Bueno, todos los horarios de los estudiantes están en Alma, pero nosotros en estos días de orientaciones hemos imprimido los horarios y se los hemos entregado en papel a sus hijos para que ellos sepan bien cuáles son los horarios de sus clases. Los estudiantes en sí pueden tener diferentes horarios de entrada y salida de acuerdo a las clases en las que ellos se hayan registrado. Así que puede revisar con su hijo este papel para usted saber cuál es el horario específico de su hijo. Es importante que anote que en esta semana los niños han estado llegando a las 8 de la mañana y saliendo a las 12:30, pero ya empezando el lunes, el horario es muy diferente porque va de acuerdo a los cursos, como ya les digo, y es mucho más temprano que las 8 de la mañana. Yes, so Tatiana, you beat me to it there, but just in English as well. So next week, when school starts, doors will open for students at 7:40 in the morning. So we want to make sure that there's an arrival window where all staff is present and ready for students to come in. So students will not be permitted into the building before 7:40. And then on Wednesdays, we have half days this year. So students' Wednesday schedule will be based on the classes they're enrolled in. I'll explain that a little more later. But again, every student's schedule is posted on Alma, so they're going to be able to really understand what classes they have every day, and you can also see what classes they have every day. También es que quiero enfatizar de que las puertas abren para los estudiantes de la secundaria a las 7:40, pero usted tiene que revisar los horarios de su niño para saber cuáles son las clases que le toca tomar, porque dependiendo de las clases está escrito a qué hora le toca empezar y a qué hora termina. También el miércoles es un horario de mediodía y estos horarios se basan en los cursos en los que están inscritos los estudiantes. Así que de nuevo es un plan muy individualizado, o sea que no se puede generalizar que a qué hora entra y a qué hora sale. Lo único que le podemos decir es que las puertas abren a las 7:40 y por favor estén descargando, entrando, activando su cuenta de Alma para que ustedes vean directamente las clases que su niño tiene que tomar y las horas a las que las tiene que tomar. And so just to go through the schedule for the next 2 days, students will be going through their schedule, meeting their teacher, understanding what supplies are needed for each class, but they will have a staggered dismissal based on what time they dismiss for the day. So students might dismiss 6th, 7th, or 8th period based on the classes they're enrolled in. But all student entry, everyone should come into school at 8 o'clock in the morning. That's when our day starts. And again, the staggered dismissal based on what time your child dismisses for the school day. Bueno, en este tiempo de orientación estamos haciendo una preparación para que ellos tengan práctica de cómo va a ser sus días la próxima semana, pero en sí, mañana jueves y el viernes ellos van a tratar a ver cómo funciona su entrada y su salida. Claro está, mañana jueves y viernes, todo el mundo, todos los estudiantes tienen que entrar a las 8 de la mañana, pero los periodos de acuerdo a cómo vayan entrando, van saliendo y van en escalones. Así que unos salen más temprano y otros que otros. And so your students' attendance matters not only tomorrow and Thursday or tomorrow and Friday, but it just matters in general. We really want to make sure we're partnering with you to really stress the importance of students being in school and being on time. In high school, students get credit for what's called seat time, right? By physically being in classes. And so knowing what time your student starts during the day is going to be so important so you can support their arrival to school on time. Nosotros hacemos todas estas orientaciones para que sus hijos vean cómo funciona la entrada y la salida, porque la asistencia es muy importante.
queremos enfatizar que también los estudiantes reciben un crédito por estar en clase. O sea que estar dentro de la clase es muy importante para que ellos puedan aprender. Y queremos que, por favor, nos apoyen para que sus hijos lleguen a tiempo porque si están a tiempo van a aprender todo lo que necesita y se van a poder graduar a tiempo. No, para los que no están viendo la gráfica de asistencia, por cada día que su hijo falte a la escuela, se perderán más de 6 horas de tiempo de instrucción. I just want to add for those families who are on the phone and cannot see the graphic, just want to emphasize that for every day your child is absent from school, over 6 hours of instructional time is lost, and therefore it's very hard for catch up within like a half an hour or of extended time. And then, thank you so much, Tatiana. One thing we really wanted to explain is the Wednesday half-day schedule. So students' half-day schedules will repeat every other week, and they'll follow either periods 4 through 1 or 5 through 8, and it will rotate week by week. It will also rotate for advisory. So 9th and 10th grade students will have advisory on an A day week. 11th and 12th grade students will have advisory on a B day week. Again, these schedules will be posted on students' Almas, so you'll know what time your child should arrive to school every Wednesday and what time they should dismiss every Wednesday on Alma. And we can also communicate with you what week it is, just so you guys have the information if it's an A day or a B day, so you have the calendar as well. Bueno, ahora queremos hablar sobre el horario del miércoles, como les dijimos antes, es el mediodía. Y tenemos un plan A y un plan B, el cual rota a cada otra semana. Y entonces dice la gráfica que tenemos, dice el tiempo, la hora que entra, y ciertos días, en los ciertos miércoles, los grados 9 y 10 tienen consejería, también tienen los periodos 4 a 1, y el plan B, tienen consejería 11 y 12 grado, y también el periodo cambia de 5º a 8º grado. Parece un poco difícil de comprender, pero no se preocupen porque esto todo se lo mandamos, está en Alma, o sea, todo está bien clarificado, y también usted va a recibir información de en qué plan está, si en plan A o en plan B, la rotación de su hijo. Yes. Additionally, we wanted to talk a little bit about classroom expectations and school-wide expectations. So we know that technology is really important for supporting our students' learning, but we also know that the cell phone can be really distracting when in school. And so we have students yonder their cell phone, their Apple Watch, and their ear pods when they come into school every day. So they're really able to focus on learning and being present in the classes. Students in every classroom in our school has a laptop cart. So students will still be using Chromebooks and will be using Google tools for education every day in school, but they won't be using their cell phone. So this happens upon entry. Students yonder into school, they get a pouch that is theirs to keep for the whole day. And at the end of the day, they yonder out and they'll have that pouch go home with them too. So it's their pouch. They keep their phone on them all day, but it's locked in the Yonder pouch so students aren't distracted or using their phone throughout the day. Ahora hablamos sobre expectativas y una de nuestras expectativas es acerca de tecnología y el uso en principal de teléfonos celulares o relojes como de celular Apple o los set de los oídos. Y en sí nosotros tenemos un servicio que se llama Yonder, en que es una bolsita de técnica que todos los días al ingresar los estudiantes ponen sus celulares dentro de esta bolsita sellada que se llama Yonder, la cual impide el uso del teléfono. Los niños se quedan con esta bolsita Yonder
por el año entero, o sea que también se lo llevan a su casa. Y esto permite de que al estar sellada dentro de esta bolsita, pues entonces no van a poder usar el teléfono durante el día de clase. Y los ayuda a mantenerse enfocados. Lo que sí es que al final del día, pues la deactivan aquí en la escuela, cosa de que puedan usar de nuevo su celular. Los estudiantes usan tecnología en las clases a diarios a través de los carritos de Chromebook que tenemos en la escuela, o sea que no tienen que traer su computadora portátil de casa, acá se la tenemos para ellos. Esta es una forma para que usemos tecnología y aprendan, más sin embargo estén enfocados. And I'm getting a couple of questions in the chat about the Yonder pouches. So I just want to clarify, every student will be given their own brand new Yonder pouch, even if they have one from years past. Every student's getting a brand new pouch this year, and it will be theirs to keep. Todos los estudiantes van a recibir una bolsita de Yonder este año y es para, ellos la mantienen todo el año entero. Van a recibir bolsitas nuevas. Ms. Hackett, I just want to add that we have asked those who have a Yonder pouch at home to please bring it in tomorrow for Mr. Nelson. Quiero agregar que les hemos pedido que si su niño tiene esta bolsita en su casa y ya anteriormente, que por favor la traiga mañana y se la entregue a Mr. Nelson. Also, if you have any uniforms that no longer fit your child, please feel free to bring them in so we can continue to donate them to anyone else who might need additional. También, si usted tiene uniformes que ya no le quedan a su niño y están de buena condición, aquí somos toda una familia, así que por favor, dónelo, que le puede servir a otra familia. Okay, so similar to Yonder and sort of transitioning into other expectations, we've got a dress code and uniform at school. And so we wanted to just be clear with all of you guys that we've changed our uniform policy a little bit to hopefully make it easier for all of you. Monday through Thursday, we ask that all students wear khaki or navy blue pants and an Inwood polo shirt, the high school polo shirt, which is light blue or white. Students may also wear the Inwood Academy hoodie during the day too, that we've given to all students so they have the uniform. If your student is a senior, once they get senior hoodies, they are also permitted to wear the senior hoodie throughout the week. And then on Fridays, students may wear khaki or navy blue pants with an Inwood swag top. That could be any top from a field day or a play that students were in, anything that has the Inwood Academy logo on it, but maybe is representative of a different club or event they participated in. Bueno, también siguiendo las expectativas escolares, nosotros pedimos que los estudiantes usen el uniforme de lunes a viernes, pero en sí, de lunes a jueves, ellos deben usar los pantalones khaki o azul marino y la camiseta polo, que ya es azul clarita o blanca. Y los viernes pueden usar de nuevo los pantalones khaki o azul marino y una camiseta con el logotipo de la escuela, que no sea polo, sino más informal. Y estas son las camisetas que a lo mejor lo usaron cuando participaron en eventos o estuvieron en obras teatrales. Todas estas camisetas informales que nosotros le hemos dado a sus hijos a través de los años, la pueden usar los viernes. Clubs and after school. So we are really excited this year that we're going to add some more clubs and after school programming for students. We're looking at partnering with some organizations around SAT prep, as well as just offering different enrichment activities. These will not start until October. So please know that we are planning a much more robust enrichment program and after school club program, but it will not start until October. And you'll receive more information from me as well as Ms. Mahoney once we've figured out the after school programming. Este año vamos a ofrecer un programa después de la escuela mucho más robusto.
pero solo va a empezar hasta octubre. Y entonces los clubes y las actividades extracurriculares van a ser compartidas con ustedes más adelante, incluyendo preparación para exámenes universitarios. Así que a medida que nosotros tengamos todo formulado, entonces se lo vamos a compartir. And so I'm getting a lot of questions just even in my private chat about different student issues, right? A student enrolled in a class or needing to change. So it's really important for you guys to know that this is our first, again, a contact of the year, but it is not our last. And your child has a grade level counselor here to help, right? We think it's so important to continue to partner with you to share information and make sure that each individual student is being cared for, as well as having conversations about what comes next after graduation. And so I've listed here every grade level counselor for your students. Again, this video is being recorded, this presentation is being recorded and will be sent out so you have all the contact information. But Mr. Tejeda, Kenneth Tejeda, is the director of CCR. So he's in charge of our college and career readiness counseling department. If you have a 9th grade student, your college and career readiness counselor is Mr. Roach. If you have a 10th grade student, Mr. Sanchez, 11th grade student, Ms. Perez, and 12th grade student, Ms. Argandona. Additionally, in 11th and 12th grade, we also teach a college and career readiness class that is taught by Mr. Shablock. And finally, we have a transition counselor who works specifically with students with IEPs, as well as students who might be looking more for a career pathway than a college pathway, Ms. Pellegrino. This team is here to help you. And so if you're noticing a problem with your child's schedule or an issue about uniform or arrival, or somebody's sick and has to be out for a couple of days, please, please, please contact your child's grade level counselor. Ya hemos recibido algunas preguntas acerca de los horarios y preguntas que son más específicas, y esto va muy importante con lo que voy a decir en siguiente, que es que quiero informarles que en nuestra escuela nosotros tenemos consejeros por cada grado. Y el director de los consejeros es Mr. Kenneth Tejeda. Y para 9º grado tenemos el consejero es George Roach. Para 10º grado, Fred Sánchez. Para 11º grado, Eliana Pérez. Para 12º grado, Audrey Argandona. Y también tenemos un profesor de preparación universitaria profesional para los estudiantes de 12 grado. Al igual que para los estudiantes de 12 grado tenemos un consejero de transición, que se llama Nicole Pellegrino, y el maestro de preparación universitaria se llama Brett Shablack. Nosotros, como les dije antes, tenemos esta presentación, se le manda a usted a su correo electrónico y también estará en video. Y como siempre, para conectarse con estas personas es siempre el primer nombre, punto apellido, @ialcs.org. So at this time, we would like to stop and sharing the screen so that we can you can ask a few questions to Ms. Hackett, and then after questions, then I will continue with information that has to do with Alma, which, as you have heard, is very important to keep connected, and other information to stay on top of everything that happens here at our school. En este momento vamos a parar de mirar la pantalla para que nos veamos las caras, y así usted puede hacer sus preguntas, especialmente porque después de las preguntas a Miss Hackett, pues voy a hablarles sobre cómo conectarse a Alma y cómo estar siempre bien informado de las preguntas sobre su hijo. Okay, so we're going to move on to, sometimes it's very hard to see when your name is iPhone, but I'm gonna try it out. You have your hand up. I'm gonna ask you to unmute. Go ahead, you have a question. ¿Tiene una pregunta, señora? My name is Jokaida Salsa, and then I have a very bad concern. My daughter cannot go to school for the next 10 days. Due to that, she had tested positive for COVID, and no one has contacted me. So I'm a little on the blind side. So I need to know what to do if I need to go to school. I mean, she was supposed to be an orientation.
she's kind of new in school because she started last year, but then COVID hit. So she never been in school in present. So it's a lot going on. And I need to know like what to do to help her. If I need to go to get her uniform for whenever she's ready. Like I need a lot of information that I don't know who to ask. So great question. And this is a great question for everybody, right? If at any point in time a student needs to stay home, we want to make sure that we're making the right connections. And so what I can tell you is that I've already emailed their college and career counselor, just as we were talking tonight, to make sure that he reaches out to you tomorrow morning. So you get all the information you need. But for any other parent, if at any point in time your child is sick or needs to be home for a period of time, contact your grade level counselor as well as the main office to make sure we're sending work home for you too. So I can promise you that I've already made the connection, and I'll follow up tomorrow morning to make sure you get the information you need, as well as just put together supplies, right, for uniform and all of that. But for every other parent on the call right now, if your child is sick or needs to be home for a period of time, contact your grade level counselor, contact the main office, and you can also contact me. I will make sure and follow up that people are calling you and following up so you have all the information you need. Will that count as absent for her? It will count as absent just because she won't be present at school, but we'll mark that she's sick. And so we can chat about it offline. It won't be held against her. We know she's sick. So. Okay. So Tatiana, I'm on the phone. So let me just translate that para las familias que hablan inglés. La pregunta es, ¿qué pasa si un niño está enfermo con el COVID y especialmente si no pudo entrar a las orientaciones? Bueno, no se preocupe. Primero que todo, el primer paso es enviarle un mensaje al consejero del grado de su hijo. El segundo es también puede llamar a la Miss Hackett para que se asegure de que tenga otro horario para hacer las evaluaciones y para entregarle los uniformes y todos los utensilios escolares que necesite. Así que en cuanto a si el niño está enfermo y luego como cualquier enfermedad, no va a contar en contra, claro, se va a marcar ausente porque no está presente, pero no lo va a afectar la asistencia. Y también se le va a mandar información para que pueda hacer sus tareas en forma asincrónica por internet. Okay, so I have a next question. Somebody call my name. ¿Alguien llamó mi nombre? Yes, I'm on the phone. I'm sorry. Go ahead. Go ahead. I do have a question. I did see the messages that came out before the meeting indicating in regards to the Yonder, he doesn't have his Yonder from the year before. After COVID, I cleaned out the book bag. I went crazy getting rid of everything when I knew that they were not going to go back to school. So what happens in the case that A, he doesn't have the old Yonder bag, B, the message that I got indicated that he needs to be in full uniform tomorrow. I was under the understanding from the last meeting that this week, because it was orientation, no uniform was required. So I just want to clarify it now so I know how he has to attend tomorrow and Friday. Great question. So I'll talk about Yonder first. It's okay if you don't have the Yonder from years past. We're going to give every student a brand new Yonder tomorrow. It's just in terms of having extras and loaners on site. If your child has an extra Yonder, we just ask you bring it into school. But every student will get a brand new, very clean, just arrived in the box Yonder tomorrow. The second thing is that we were able to make sure that all students who attended orientation got their polo shirts. And so we wanted to be able to make students feel like it's the first day of school tomorrow wearing uniform. We understand though, if a student wasn't able to attend orientation yesterday or the day before, we just ask that they come in an Inwood Academy top, just so they can feel like they're back at school, sort of re-entering into that space. So we ask that students do their best to wear uniform, but if your child did not receive the 2 polos over the last 2 days, they can just come in an Inwood Academy shirt tomorrow. But on Monday, when we're really, really back to it, we want to make sure that every student is back in the rhythm of putting on a uniform and coming to school. And so we know that messaging changed because we were able to pass out uniforms to 75% of the students. So we just want to make sure that we're sort of re-norming ourselves back to school. If your child does not have the uniform, please just come in an Inwood Academy top. Okay, I just wanted to make it clear to him that he has to wear uniform. Thanks.
Ok, la pregunta es dos, una sobre Yonder y otra sobre uniforme. El hijo no tenía su bolsita de Yonder, pero la perdió. ¿Qué puede hacer? No se preocupe. Nosotros le vamos a entregar una bolsita de Yonder completamente nueva. Y para los que acaban de entregar Yonder es donde pone los celulares y es magnético, los cierran para que no estén desenfocados por tener su teléfono, pero ellos mantienen su bolsita a todo momento y con su teléfono. Entonces nosotros le vamos a dar una bolsita mañana completamente nueva, pero sí le pedimos que los que tengan, por favor, las devuelvan porque es bueno devolverlas. Y la otra cosa es acerca del uniforme. Si nosotros habíamos dicho que durante orientación no tenían que venir en uniforme, pero como ya les entregamos los uniformes a la mayoría de los estudiantes, queremos que se vayan acostumbrando a la escuela y a usar el uniforme, cosa que de aquí al lunes ya todos estén y nosotros saber bien quién tiene y quién no tiene uniforme. Así que, por favor, haga lo más posible de que si tienen la camiseta polo, que se la pongan. Si no tienen los pantalones, pues entonces ya para el lunes, por favor, que tengan los pantalones. Y si no tienen camiseta polo, ya sea porque no tuvimos la talla o sí, o porque no vino a la orientación, por favor, póngase una camiseta, ya le digo, anterior que haya usado de la escuela con el logotipo de la escuela, de esa informal. De nuevo, esto es para que ya los niños se vayan acostumbrando a estar en uniforme. Just to answer a couple of questions coming up in the chat, Tatiana, a couple of students don't have uniform yet. If they haven't come to orientation, they'll get a uniform upon entry tomorrow. Some questions about sweatpants. We are no sweatpants at school. We're asking students to wear the navy or khaki pants. Yes. Para aquellos que no recibieron los polos porque no han venido a orientación, no se preocupe, al momento que lleguen a la escuela, pues se le va a dar el uniforme para que se cambien. Y lo que sí les digo que ya no se permiten las sudaderas, los pantalones sudaderas, es solo pantalones khaki o azul marino. ¿Ustedes nada más dieron de a un solo polo a cada niño? So she's saying that we only gave out one polo to each child. Every student, to the best of my knowledge, was given 2 upon entry yesterday, as well as a sweatshirt. And yesterday, this week's a blur. Every student we saw coming in got 2 polo shirts as well as a sweatshirt. If that's the case for your child, have them come in and have a conversation with me upon entry tomorrow so we can sort that out. A todos los estudiantes se le dieron 2 camisetas polos, a menos que no tuviéramos la talla, y también se le dio un suéter. Si su niño tuvo algún problema y no tiene el polo y vino aquí a la escuela, por favor, al momento que entre, que hable con Miss Hackett para revisar que todo esté bien. Y de nuevo, esto se hace que ellos estén uniformes, pues, específicamente cosa de que estén ya todos bien listos el lunes. ¿Alguna otra pregunta para Miss Hackett? So a question in the chat, if it's cold in the building, can IEL sweatshirts be worn? Absolutely. That's why we gave everybody an Inwood Academy sweatshirt. We ask that you wear the Inwood Academy sweatshirt, though, that it has been given out, or you can buy on landsend.com. Again, seniors will be permitted to wear their senior sweatshirts once they receive them. But yes, students are able to wear the IAL sweatshirt, or I know also Lands End has sweaters, Inwood Academy sweaters. So if your child wants to wear a cardigan or one of the sweaters, they can order that online as well. But again, every student was given the sweatshirt that they can wear even tomorrow if it's cold, though it's going to be 92 tomorrow. So I think it might be a little too warm. En cuanto a si los niños pueden usar los suéteres de la escuela, con el logotipo de la escuela. Sí, claro, en la escuela con el aire acondicionado puede ser que sea frío para su hijo y por eso fue que nosotros también le dimos a sus hijos el suéter de la escuela. Entonces, lo pueden usar y para los estudiantes que ya están en 12 grados se les va a dar o se les dio un suéter de 12 grados, también lo pueden usar. Y si usted quiere otro tipo de suéter que sea con el logotipo de la escuela, lo puede ordenar
a través del Lancet tenemos diferentes estilos. Ok, Miss Pichardo, Carmen Pichardo, ¿tiene pregunta, por favor? Buenas tardes. Yo tengo los suéteres de Christopher Flores, pero me dieron, verifiqué hoy que son large y quisiera saber si tienen X-large para él. Porque me di cuenta que el large que me dieron, entonces me gustaría saber para no abrirlo, mandarlo para atrás igual, entonces me lo cambiaran, si es posible. So the question is, a child received a large and his size is a large. I mean, his size is an extra large and he received a large. So she's wondering if can return it tomorrow and be exchanged for a larger size. Yes, bring the extra uniform tomorrow, and the operations team at the front desk will swap out uniforms as available. So just have your child come in with the wrong size or the incorrect size so we can swap it out. Sí, por favor, si su camiseta está de un tamaño que no le corresponde, por favor, tráigala mañana y nuestro personal de operaciones se la cambiará de acuerdo a, claro está, de nuestra disposición. Si tenemos, pues se lo vamos a cambiar. Entonces, no la voy a destapar, lo voy a mandar con un suéter regular y allá que se lo cambie, para que no... Ok, gracias. iPad 2, su pregunta, por favor. Hello? Sí, diga, señora. Hi, I would like to know, I know when you go up grades, you take Regents. Is that coming up this year, knowing that it was vague the past 2 years? And how would we know our students are taking Regents and what class it is, so we can prepare them as well? That's a great question. Thank you for asking that. I should have addressed that, but I'm happy I can talk about it now. So Regents have been waived for the past 2 years because of remote learning. The New York State has put Regents back on our calendar for this June. So students will be taking Regents exams for the courses they're enrolled in. Now, if your child got a waiver of years past because they were enrolled in algebra or enrolled in earth science and they got that waiver stands. They don't need to retake the exam. Students will only be taking exams based on the courses they're enrolled in. And so the Regents that students might be taking really depend on the courses your child is enrolled in. I can share in the chat just sort of generally what grade level takes which Regents exam, but again, it really just depends on your child's schedule. They will be told over the next 2 days by their teachers whether or not their course ends in a Regents. But the Regents courses are living environment, algebra, earth science, geometry, algebra 2, US history, and English. And chemistry. That was too much, Tatiana. I'm sorry. I'm so sorry. Okay, so la pregunta es sobre regentes. ¿Cómo sé si mi hijo tiene que tomar los exámenes de regentes y cómo los podemos hacer para ayudarlos a prepararlos? Bueno, primero que todo, los exámenes de regentes que tuvieron que hacer el año pasado o desde que empezó la pandemia, tuvieron un pase. Quiere decir que si pasó la clase, pasó el regente. Así que este año no es que tengan que tomar esos exámenes anteriores. Los exámenes de regentes que tienen que tomar este año son de acuerdo a las clases que tienen que tomar. Y el consejero de grado le puede indicar y también los maestros le van a decir cuáles de las clases terminan en examen de regentes. Por ejemplo, los exámenes de regentes que se ofrecen en este año es Living Environment, que es medio ambiente, álgebra, ciencias de la tierra, álgebra 2, historia de los Estados Unidos, inglés y química. I'm very impressed, Ms. Mahoney. That was really good. Sorry. I have another question. Yes. Also, with outreach with teachers, what is their policy or what's the school policy on outreach when it comes to parents, from teachers to parents? Because I've seen for the past couple of years that my daughter's been in school, the outreach is not really good with the parents and teachers. So I just wanted to see what has changed within this year with the outreach. And also,
another question. Sorry. No. Just wanted to know if your child is failing, will we know now early on around November, or well, December is the report card time period from this school, from what I've seen. Will we know then instead of in March? So we know how to prepare them, or, you know, just to prepare them better for just passing the next semester. Mm-hmm. Absolutely. That's really important to us too. And I'm sorry to hear that you have felt like it has been difficult. Here's what I can say is different and specific about high school and high school communication. We have marking periods per semester. There are 3 marking periods per semester that students then need to pass in order to get a semester grade. If a student at any point in time is not passing a class, we have what's called a mid-marking period check-in, which is a requirement for us that our teachers reach out to you at that time to let you know that your child is not passing their course. The first mid-marking period check-in, which is kind of wild to say, is September 17th. So you will know on September 17th if your student is already in trouble in an academic case. But we also want to be able to share positives, right? We don't want to just let you guys know if a student is struggling. And so we really encourage our teachers to communicate positive phone calls. But I can promise you that we require our teachers 3 times a semester to reach out to any family where a student is not passing. We then will check those calls are then logged on our student information system, so we're able to see that they were made. So I can say that's our policy and process moving forward. Additionally, we ask our teachers to just do and continue outreach and make sure that they're in contact with you. So you should also receive communication from your child's advisor pretty consistently, just checking in, seeing how things are going. And we encourage about a 24 to 48 hour turnaround for emails. We know it's hard, right? Each teacher has 130 students, but we want to make sure that they're communicating well. If you are struggling to not receive communication from a teacher, please email me, as well as let your grade level counselor know. But we want to communicate early and often. And then finally, you can check your child's grades every single day on Alma, which I think Tatiana is going to talk about in a little bit, about how to log into Alma. Alma is so important. It is like your hub of information. And we want teachers to be updating that regularly with grades too, so you can make sure that we're constantly communicating. But I will say September 17th, that's the first day we're gonna have outreach for any student who's in trouble. Please, please, please though, if you are struggling with communication, you let me know, because working with you guys and partnering with families is our top priority. So if it's not working, let me know, and let me know early. So, la pregunta es, ¿cómo voy a saber si mi niño está yendo bien o no le está yendo bien a la escuela? Y especialmente porque no he tenido una buena experiencia en que los maestros estén comunicando conmigo. Ok, número 1 es, nosotros tenemos 3 periodos de reporte de progreso por semestre. Y entonces, antes de ese semestre, tenemos una revisión en que los maestros se comunican con los padres para mirar si no le está yendo bien en la escuela y antes de que termine el semestre. Entonces, en sí, lo que estamos pidiendo a los maestros es que se comuniquen 3 veces por semestre con los padres. Y en sí, no solamente queremos que usted escuche que no le está yendo bien a su hijo, sino que le está yendo mal a su hijo, sino también queremos comentarle lo bueno que está haciendo su hijo aquí en la escuela. Nosotros sabemos si los maestros están haciendo comunicación con los padres, porque hay un sistema en que ellos tienen que registrar las veces que ellos se han tratado de comunicar con ustedes. En sí, pedimos que, ya que nosotros tenemos consejeros por cada grado, que los consejeros estén comunicando con ustedes y que ustedes también se comuniquen con ellos, por eso les damos la información de ellos. Y claro está, damos un periodo de 48 horas para que le devuelvan su correo, ya que son muchos los estudiantes y queremos que solo no más de 48 horas se tarden en responderle. Ahora, si en ese tiempo no le han respondido, que por favor se comuniquen con Miss Hackett para que ella se asegure de que todo esté al día.
Ahora, aquí en la escuela secundaria en particular, nosotros tenemos el sistema Alma en que usted puede revisar diariamente cómo le está yendo a su niño, o sea que no se tiene ni siquiera esperar hasta cuando termina el periodo. Ya le digo, son 3 periodos por semestre, porque los maestros, a medida que van entregando los estudiantes sus tareas y van calificando, pues estas notas van apareciendo en Alma, que es lo que les voy a hablar más adelante. Okay, we're going to Alma, and I'm going to have to move on and for questions later on because we still have a lot to cover. Ahora voy a recibir la pregunta de Alma y lamentamos, vamos a seguir con la presentación porque tengo mucho por cubrir, especialmente de Alma. And I will just jump in before I'll interrupt you. If you guys have any more questions, I'm going to put my email and my phone number in the chat. Again, please reach out to me and let me know. This is our welcome back orientation. It is not the last time we're going to see you and talk to you. So please reach out to me, reach out to Ms. Mahoney. We're here to help with whatever you need. Y claro está Miss Hackett va a volver a poner en el chat su teléfono, su correo electrónico y de nuevo esta presentación se va a compartir para que usted tenga toda la información y no será la última que vamos a tener, vamos a seguir teniendo más presentaciones para asegurarnos que usted esté bien informado. And I love the love for Alma is making me very happy. So thank you for the families who have already used Alma and they love it. We love it too. And we'll see you guys soon. Thank you so much. Tatiana's staying on. I'm just... Yes. So, hasta ahí está Miss Hackett. Alma, dígame su pregunta, por favor. Sí, quería preguntarle, yo tengo los shorts que usaron en middle school, los color azul. Tengo nuevos porque pedí antes de la pandemia, entonces quería saber si los pueden utilizar ahora en high school o los tengo que donar. Sí, lamentablemente los tiene que donar porque no se usa ese color. El color es azul claro. Pero hay familias que han estado donando y otras familias que han estado, o sea que si podemos, por eso le vamos a regalar 2 suéteres, 2 polos a medida que vaya. Sí, pero son los shorts, el short corto. Oh, short sí, short sí, claro que sí, es el mismo. Sí puedo uslo entonces, el short. Si es khaki o azul marino lo puede usar. Azul marino con el logotipo. Como sin, con o sin lo puede usar. Ok, gracias. Esa era mi pregunta. Gracias. Okay. All right, very well. So the question again is about pants. Yes, you can use khaki pants or navy blue pants. Okay, so I'm going to share my screen back again. Again, for families. With me again is Zara Jimenez. She's my new assistant. So if you have questions, she's been monitoring on the chat. Conmigo está ahora Sara Jiménez, que es mi nueva asistente, y ella también está monitoreando el chat para sus preguntas. Okay, so the main thing for our students now that they're in high school and who are coming in, it's very important, the 3 E's for parent participation, which is IL parents are engaged, equipped, and empowered. Muy importante el plan de participación familiar de nuestra escuela es que los padres sean emprendedores, equipados y empoderados. So we start with engage, and we talked about how do you communicate with teachers. So the first is just remember any email to communicate with us, Ms. Hackett, anybody in the school, is first name, last name at ilcs.org. Even your student has the same. First name, last name at ilcs.org. That's your student email. Is the same. You can connect with the teachers once you know your teacher's name. You can email first name, last name. The other one is to track attendance and progress through Alma, and you will be able to find the Alma on YouTube. And the other one is, and I'll show you that. And then the other one is to get all the information from the school at inwoodacademy.org. You will also, as you found out about this information, you heard it through my emails, texts, voicemails, but I also like to do weekly news bulletins so that I get information from the principals and I share that with you. And you tell me what's going on and I'll share that
with the principal. So I'm in the intermediary, I'm your advocate. And so we want to make sure that everybody is well connected. And YouTube is the place where we would put all the videos that we record. As well, we have other resources like Coffee Break, where families who are stressed out and want to connect and just dump or just share hopes and dreams, they connect via Zoom. So sometimes we juggle too much and we don't have someone to talk to. This is the place where families can come together. And or you can do it on WhatsApp. We have different groups on WhatsApp, either the financial group, which is if you have questions about the pandemic card or the food distributions or taxes, or even if you want to promote your business, or if you have, if you haven't been able to connect with somebody at the office, they are not answering the phone, or it's after hours, then you will be able to, connect with other parents who will have the information for you. Ok, entonces, ¿cómo usted va a poder estar conectado con nuestra escuela? And we ask to please everyone to mute yourself. I'm just going to have to mute everybody again. So, entonces, ¿cómo va a poder? Es a través de conexión con los maestros. Y siempre aquí es el nombre.apellido@ialcs.org. Y es así como usted le puede mandar un correo a su maestro o al consejero. Simplemente tiene que saber el nombre del consejero o del maestro y le puede mandar un correo electrónico. También es muy importante para hacer el seguimiento de la asistencia, del progreso, del calendario, todo en Alma, y le voy a mostrar más adelante. Es muy importante que usted vaya a YouTube para ver el video de cómo activar y usar su cuenta de Alma. También tenemos informaciones de inwoodacademy.org, nuestra página web, en que encontrará toda la información. Nosotros nos comunicamos con usted a través de email, o sea, correo electrónico, de textos, mensajería de voz, mensajería de texto, y también tenemos boletines informativos que los hacemos semanales, y también compartimos recursos comunitarios, o sea, como a través del cafecito, en el que los padres se reúnen para compartir, para desahogarse. A veces cargamos demasiado y no tenemos con quién desahogarnos. Ahí en el cafecito lo pueden hacer, o compartir sueños. O también a través de WhatsApp, o Telegram. Muchas familias quieren pasar a Telegram, en el que van a decir si tienen preguntas, a lo mejor el horario suyo no le conviene de poder llamar a nuestra oficina dentro de nuestro horario de oficina de 8 a 4. Otros padres le pueden contestar sus preguntas, y es una buena forma de conectarse para los recursos. So I'm just going to go ahead and show you inwoodacademy.org. You go to families and then family engagement, and you click on family engagement, and you scroll down, and you will find the messages from our principals, very important, one about COVID and the one more specific from our principal. Here you will find how to connect to your Alma account. You will click on high school, you sign in, and you can save your password, and I'll tell you more about that later. Supply lists. Right now, if your child wants to try out for athletic department, so for any competitive sports, there is the schedule right here, as well as how to upload the special physical form for tryouts onto a page called Final Forms. It's you cannot turn in the special physical form before tryouts. You have to upload it to their athletics website called Final Forms. Information about uniforms, how to order them, Yonder, information about Yonder. But very important is the handbooks. And this is where it tells you a lot about any question that you may have. What if my child is sick? What if, how would I know that my child is counted as absent? How many times are absences bad? What happens? So all that is here in handbooks.
And then also, I just want to point out here at the bottom is Title I. Very important because this is how we connect in terms of how our participation, as a school, we partner with you in parents, and we have to create a compact and the engagement plan. It also talks about transportation. I just want to note that the Department of Transportation from the Department of Education gives us the Metro cards, and we will not receive it until September 13. And the ones for summer that you were using, they expire August 31st. So please take a note of that. And there is a way to get reimbursement, if that's something that you will need, please let me know later on. All right, so I'm going to translate. I know it was a lot. Ahora, quiero hablarles mucho de nuestra página web, inwoodacademy.org. Entonces, esta página, voy a empezar de nuevo, empieza Inwood Academy y hacia abajo traslada a español con la banderita de España y va hacia familias. Y luego compromiso familiar. Tiene que ir a familias, no hace clic, sino hace clic en compromiso familiar. Y ahí es donde le va a encontrar, si se desplaza hacia abajo, la carta con el mensaje de la directora ejecutiva en que habla sobre nuestros pólizas de COVID, la bienvenida de nuestra directora Miss Hackett. Aquí usted se inicia sesión de Alma, y lo va a entender mucho mejor más adelante para usted iniciar su propia sesión. La lista de utensilios escolares que va a necesitar este año. Por ahora, just want to add, for now, your child will only need a notebook and a folder per class. And later on, the teachers are going to give them more things that they need. En cuanto a la lista de utensilio, por ahora solo necesita un cuaderno con una carpeta por clase. Y más adelante los maestros le van a decir qué más necesitará. En atletismo, aquí si su niño quiere participar en equipos competitivos, tienen que hacer pruebas para saber si entran al equipo o no. Pero antes de entrar a la prueba, le piden un formulario médico que su médico tiene que llenar y sellar con el sello médico y su firma médica del doctor, y lo tiene que, no entregan este documento a la oficina, sino que lo tienen que poner en una página web que se llama Final Forms, y eso todo está informado aquí en atletismo. Le dice aquí sobre uniforme. Oh, y antes de eso quiero decirle que está el calendario de pruebas de otoño, de cuando le tocan la prueba de baloncesto o de todos los deportes están aquí, y en dónde va a ser el lugar, y les habla de las horas. También les hablan de uniformes y cuáles son la política de uniformes de la escuela. So I just want to add here in the uniform policy that we do not allow Crocs. No Crocs, no sandals. It has to be closed shoe. It doesn't matter what color. It doesn't matter the socks, the color of your socks, as long as they're closed shoes. And we do not allow cargo pants or jeans or leggings as part of a uniform. Aquí, en cuanto a la póliza de uniforme, le quiero decir que es muy importante que no se permite Crocs ni sandalias. El zapato tiene que ser completamente cerrado. Y no importa el color, ya sea que tenga con cordón o sin cordón, pero que esté completamente cerrado. Tampoco se permiten los jeans, ni los pantalones cargo, ni las licras de pantaloncito estrecho. Y ya le digo, la camiseta es azul claro. Y los pantalones azul marino o khaki. And as you know, the t-shirt is a light blue, which your child should have received. So all that information is on their uniforms. And also in there is the information as to how to order on Lands End. They will ask you for a preferred school number, and that is written there.
900-153065. And again, all this is on our website. También para ordenar uniformes, lo hace a través de Lands' End y le van a pedir por un código de la escuela y ese es el código que está escrito ahí, 900-153-065. Y de nuevo, eso todo lo encuentra ahí en esa página de uniformes. También encuentra sobre Yonder, lo que habló la directora sobre cómo funciona esa bolsita magnética para que no tenga distracción con el celular. Y muy importante está el manual de la familia en que a usted al descargarlo pues le va a dar toda la información de cómo son los procedimientos aquí, de vestimenta, de asistencia, a quién contactar. So I just want to show you, there is on the parent manual. They have all the emails as well as who to contact. And same thing about lunches and breakfast. And again, when the doors open, aquí está sobre la información de desayuno, de almuerzo, cuando abren las puertas y la política de asistencia. Con quién tiene cita que hablar y para cómo funcionan las ausencias o tardanzas que son justificadas. Toda la información está ahí. So as well, so it's very important that you follow the manual because it has all the information. As well as I just want to point out in the bottom is about Title I, which is where we work together to come up with the pact because it's all a partnership here. Your voice is very important. Aquí el título 1 es, ya les digo, muy importante que nos comuniquemos porque aquí su voz es muy importante y vamos a tener que, aquí si lo descarga está el del año pasado, pero no lo puedo actualizar hasta que nos reunamos para saber cómo actualizarlo. Por eso es muy importante que estemos juntos trabajando en esto. También sobre transporte, les recuerdo que los MetroCards caducan los de verano el 31 de agosto y los de septiembre de nuevo año escolar no nos lo entregan sino hasta el 13 de septiembre. Así que lamentablemente no, nosotros tratamos y abogamos para que nos lo dieran antes, pero no nos dijeron que no iban a estar disponibles sino hasta el 13 de septiembre los MetroCard. Así que por favor, si hay posibilidad de que usted reciba un reembolso, dice que es posibilidad, no es seguro. All right, so now let's talk about Alma. Alma, like I said, it tells you about the school calendar, staff directory, contact information. That is your contact information so that you know that we have the right information. So if we need to contact you, track attendance, report cards, and grades. Also, there is a pre-screening tool that you have to do a survey once a week before Wednesday at 7:15. And I'm going to show you how it looks. It looks like this, and in the navigation bar of Alma, and you have to click on surveys to do a wellness check. So, Alma ya les decimos que es donde es nuestra plataforma donde usted va a tener toda la información de su niño, el calendario, el directorio del personal, ya le digo con los nombres de los maestros, su contacto, su información de contacto, quiere decir que quiere asegurarse que nosotros tengamos bien su teléfono, tengamos bien su dirección por si acaso cambia. Para usted chequear la asistencia, los reportes de progreso y las calificaciones que va recibiendo su niño a medida que va entregando tareas o exámenes. Y también está unas preguntas de COVID que lo tiene que completar antes de las 7:15 los miércoles. Cada miércoles lo tiene que hacer. Okay, so let's take a look at Alma. So
If you look at the YouTube video, which is actually, you go to YouTube, you type Inwood Academy for Leadership, and it will give you our page. This is our channel. And here you will find how to activate and use your Alma account. A previous video was Together We Can special education video. So if your child receives special education services and you were not able to attend the orientation, this is where you can find more information. Ok, entonces ahora vamos a hablar de Alma. ¿Cómo usted activa su cuenta? Bueno, usted se va a YouTube y luego busca Inwood Academy for Leadership, escribe el nombre en busca, pones el nombre de nuestra escuela Inwood Academy for Leadership y le va a llegar esta página y luego va a hacer un clic en videos y de todas formas ahí mismo está el video. El primer video es cómo activar su cuenta de Alma, paso por paso. También si su niño recibe educación especial, por ejemplo, aquí en YouTube ponemos las grabaciones y esta grabación va a estar aquí en YouTube. Así que si la quiere volver a ver, va a estar aquí. Y entonces aquí está toda la información de cómo activar su cuenta. Ok, entonces, digamos que usted ya empezó su sesión y voy a decir que yo me llamo Gabriel y mi apellido es Marco. Esto es un ejemplo. Y esto puse mi contraseña y luego entré. Yo aquí también puedo escoger el idioma, inglés o español. So let's say that my name is Gabriel Markham. And so my username will be Gabriel.Markham. And the password is the one that I'm going to create. And I'll tell you more about that. So I'm gonna log in and right now this is how the page is gonna look, which is like a little dolphin that says, we'll be ready for you soon. And that's because right now Alma has not been activated just yet because we are still processing everything, entering classes and all that with orientations and evaluations. So it's not active just yet. But let me show you how it looks in previous years. And again, this is a mock-up. Ok, entonces, digamos que yo entré, así es como se ve Alma en este momento, porque todavía no está lista para ustedes, porque todavía no sabemos qué clases están según las evaluaciones de su niño, entonces todavía estamos ajustando todas las cosas, pero una vez que ya esté, dice Miss Hackett, ya para mañana vamos a poner todo activando, o antes del lunes, claro, sí, pero antes, de todas formas, aquí le voy a mostrar cómo se ve Alma y de nuevo esto es de mentiras porque no voy a poner nombres de personas estudiantes de verdad. Ok, so digamos que yo tengo dos hijos, Janice y Annabelle. Y entonces Janice aquí dice tercer grado, pero no es tercer, digamos que fuera quinto grado y Annabelle la tengo de 10º grado. Ok, entonces en su cuenta va a tener a los dos estudiantes, uno si es que tiene un estudiante en middle school y el otro en high school. Y entonces, si no lo ve en este momento en su cuenta, pues avísenos para nosotros ligar a los dos estudiantes de intermedia y secundaria. So I just want to make sure that you know that you can have both students. If you have a middle schooler and a high schooler, you don't have to create two Alma accounts. We can connect them both. So let us know. So say, for example, we go to Annabelle. And here, so I'm going to go to a different time, just pretend. Let's see. Okay, so this is Annabelle's, when Ms. Hackett talked about a schedule. So here it will say the marking period, the time when your child starts, and you know what class and who's teaching it. So aquí estoy viendo, por ejemplo, a lo que Ms. Hackett decía del horario, que como lo ve. Entonces, aquí dice que su niño empieza, P1 quiere decir el periodo 1. ¿Y a qué hora empieza ese periodo 1? So, la primera clase que su niño va a tener, digamos que este fuera Anabel, su hijo, entonces empezaría a las 8:30 y la clase va a tenerla en homeroom y la va a tener con la señorita Maureen Crothers. La segunda clase va a tenerla a 8:42, a 9:22. La clase es geometría con el maestro Timothy Mason. Y esto le va a dar la información de su niño. Ahora, aquí al lado
está el grado que ahora tiene su niño. So I just want to point out that also next to the class, your child will get a grade. So here, in this case, Annabelle I know that Annabelle got an A because so far has entered all the assignments. And so it's already 94%. It's got a B in Spanish and so on and so forth. Once we get this up and running, you will get the list and what the grade of each class. And this is not like at the end of the marking period, as the teachers are starting to get assignments and start grading things, then they will start putting the grade there. And remember, you get credit for being in class on time. So it's easy to start getting good points by being in class on time. Ok, entonces, como les digo, ahí al lado de la clase va a estar el grado que va a estar teniendo su niño y ya le estoy diciendo, a medida que su niño esté entregando tareas o esté poniendo atención, haciendo las cosas bien, pues le van a dar calificación. O sea que no se tiene que esperar hasta que le entreguen los reportes del semestre. Usted va ya a estar haciendo seguimiento. Y recuerden que la Miss Hackett les dijo que por estar en clase, a llegar a tiempo, estar bien presente en sus clases, pues reciben un puntaje. O sea que es una forma de empezar a ganar puntaje. The other thing that you will see is that it shows at the top, it says present or green. That is to check attendance. So for Alma, you can see the attendance of your child. So say, for example, Annabelle got all greens most of the time. That means that she was present the whole time. She missed a few days, that's orange. She missed a few days, that's orange. She was late certain days, that's light orange. And then some of the days the attendance was not taken, that's gray. And then black means those are days that the school is off. That means we had the days were off. We didn't have class that day. So that's how it works. Now you can look at it through the year or you can look at by week. So in this case, she was, let me see if I get another date for the classes. So this is how you will know if your child was present or not. Whoever has the microphone on, if you can please mute yourself. Por favor, póngase mudo si tiene su micrófono prendido. So aquí le estoy diciendo, all right, so I'm just going to back again to share my screen. Quiero compartir de nuevo mi pantalla. Sorry. Okay. Entonces aquí le estaba diciendo que usted puede ver la asistencia de su hijo al año. Verde quiere decir que estuvo presente. Naranja quiere decir que estuvo ausente. Como amarillito o naranjado quiere decir que llegó tarde. Negro quiere decir que no hay clase, estamos cerrados. Y gris quiere decir que no hemos todavía tomado asistencia. O sea que usted así puede revisar y chequear y estar controlando todo. Y también la otra cosa de forma de ver esto es a nivel de semana. Por ejemplo, yo voy a mirar otra semana, no sé, porque aquí no está viéndose. Entonces, aquí usted va a ver todas las clases y en sí, si hay estas casillas de color verde, pues entonces usted va a ver qué días tiene de color verde, qué días estuvo presente en esta clase, pero a lo mejor no estuvo en otras clases. O sea que usted va a poder ver el color de qué clases estuvo, qué clases no estuvo, y usted va a poder tener ese control. So it's very important here. I'm showing you there are some classes you'll be able to see if they were present. It may be that your child was present for 3 classes but missed 2.
So this is a way for you to tell. And depending on the grading system, the teachers will say, okay, if they're present, if they missed, if they missed 2 classes, then they're considered absent. So if you say, well, they came in the whole day, it's just really, they attended 3 classes, but they missed 2, then they're considered absent. But you'll find out more about that later on. Esto es muy importante porque usted va a ver si lo marcan como ausente y usted dice, pero si el niño fue a la escuela, bueno, si llegó tarde y faltó 2 clases, ese día lo marcan como ausente. O sea que aunque hayan estado 3 clases, si 2 faltó, ese día lo marcan como ausente. Así que es una forma de usted controlar la asistencia. The next thing is report cards. Like I said, you can get, they post the report cards here, and then you can get the report card of your child, and that's how you can get access. La otra cosa son los reportes de progreso, y ahí hace un clic y recibe. Lo mismo que también para graduación le está diciendo cuáles son los créditos que tiene su niño por clase, porque acá no es si pasó o no pasó grado, lo importante es cuántos créditos adquirió. So that's an overview, but if you please follow the YouTube link and check for this information so that you can activate your Alma account. The next thing is, I'm just gonna stop my share screen for a moment. La otra cosa es que sí, para hacer los surveys, es muy importante. So I'm gonna show you how it looks like. Just because the other screen is still not on. Ahora quiero mostrarle cómo funciona para lo que les digo, cada miércoles antes de las 7:15 a.m., o sea que lo puede hacer desde el martes en la noche con su hijo, hacer estas preguntas, que es que le van a decir, usted hace clic aquí en surveys y luego en preguntas y le va a salir esta pregunta, como decir si alguien tiene su familia COVID o si le ha dado positivo o si ha tenido síntomas y usted lo hace y entra y ya entonces tenemos esta forma de chequeo que usted lo puede hacer. So here in surveys, just click on questions and it will give you this form where it will ask you if anybody in your family had COVID or if you had any symptoms, and you just click yes or no, and that's our wellness check. So very important for you to follow up every Wednesday before 7:15 a.m. That means you can start doing it on Tuesday night with your child to make sure that everybody is okay. So again, the number one thing for us is to be able to have communication, but the other one is we are a Title I school, so as I mentioned before, it's very important for us to connect so that we can do the parent compact and engagement plan because we need to work together for it to improve academic achievement. So, muy importante que aparte de comunicarnos es que trabajemos juntos porque nosotros somos una escuela título 1. Esto quiere decir que recibimos fondos del gobierno para, con el objetivo de que las metas académicas se realicen para todos los estudiantes. O sea que es muy importante que trabajemos juntos con el título 1. ¿Y cómo recibimos? How do we get this money from the government? Well, it starts with you completing the school meals application. That's for free or reduced meals application, which is My School Apps. And there is also a YouTube orientation as to how to complete the My School Apps. And this is very important for those families who maybe they didn't get the pandemic card, the $420, or just very important. This is how the government can tell, and they're going to do more money that they're going to give out in September. So it's very important that you complete My School Apps. There's no longer in paper form, so this is the only way to go about it. Well, if you must do in paper form, there's more complicated, but this is the best way to do it. And again, there is a tutorial to do it. So, como nosotros somos una escuela de título 1, quiere decir que nosotros recibimos este dinero del gobierno para que avancen las metas académicas de todos nuestros estudiantes. Entonces,
El dinero viene del gobierno y lo determina es de acuerdo a que usted llene esta aplicación que se llama myschoolapps.com. Entonces, una vez que llega, usted pone su código postal. El estado es New York. Si yo pongo 10034, which is our school, but you put your own, you can, whatever it is, New York or whatever zip code in New York. And then it's going to ask you for what is your school district, and you select New York City Public Schools. But again, you get all this information on the YouTube. Very important that you follow it. Entonces, es muy importante que usted siga el video de My School Apps, y esto le va a permitir que usted reciba el dinero de la pandemia, de la tarjeta de pandemia, que antes fueron los $420, ahora van a dar más. Y la forma que lo chequean es a través de esta aplicación. O sea que por favor todos llénenla. So again, the money comes if you fill out this application. One, if you fill out this application. Two, if you make sure that we have our records correctly, like, do we have your correct address? If you haven't received your card, do we have the correct address? And the other one is attendance. Attendance matters. So they check our attendance, and based on the attendance, that's how much money you receive. La otra cosa es asistencia. O sea, ellos miran esta aplicación My School Apps. La segunda es, ellos miran que tengamos bien nuestros registros con el de usted. Si es que no lo está recibiendo la tarjeta, es porque queremos revisar que tengamos su dirección correcta, porque ellos miran nuestros registros, porque de nuevo esto es del gobierno. Y la tercera es la asistencia. O sea que la asistencia es muy importante. Very important. And again, those funds, they also go to families, especially if you are in a shelter, you get additional supports. So that's very important. Again, communication, set up Alma. Then the other one is do fill out this survey, IL parents, and familiarize yourself with our website, inwoodacademy.org. But these IL parents will allow us to know what is the best time for us to connect, because we have coming up Title I meetings, the coffee break, we have the Zoom. So I need to know what's the best time for us to connect. So please, by all means, connect with us, and Zared will put this on the chat. And again, complete the school free meal application. O sea, de nuevo, esto es lo que tiene que hacer para usted, saber todo. Active su cuenta de Alma, vea en YouTube cómo funciona, familiarícese con nuestra página web. Y tercero, haga esta encuesta para nosotros saber qué día le conviene mejor, porque no queremos que usted falte su trabajo por estar con nosotros. Nos podemos reunir en un día que le conviene. Y la otra, no se olvide de aplicar para My School Apps de almuerzo reducido, porque es muy importante. So that's engaged part. Equipped, it's faster. We have a lot of workshops for families, and we also have a Cyber Tech Mondays, Circle of Security, and Zumba, and as well as please fill out this survey, IL Equipped, so that you tell us what kind of workshops you would like to take. And then again, we team up with other organizations to give conferences as well, so you can be equipped. La otra cosa es que si usted tiene problema con técnico, no sabe esto de correo, esto es demasiado para usted, no se preocupe, usted tiene un entrenador que se llama Martyris, y ella ofrece información los lunes a las 11 por CyberTech. Los lunes es en español, y también la puede ayudar ya sea con su correo electrónico que no encuentra, que no sabe. También está el círculo de seguridad sobre el desarrollo de los niños, porque ha estado un poco difícil ahora con el COVID, y también para cuidado propio tenemos Zumba con Miriam. Y muy importante que llene esta encuesta para que nos diga qué clases usted quiere tomar, y también tenemos conferencias con nuestros socios. Okay, and the next is our families are empowered. Nuestras familias son empoderadas. De nuevo, todos los padres son de título 1. Todos los padres pertenecen al Consejo de Familia. Y usted también puede ser parte del equipo de diversidad, equidad e inclusión. All parents are Title I parents. All parents are part of the Family Council, so you can start a team or lead a team.
And all can promote equity. You can be part of our diversity, equity, and inclusion team. So your voice matters. I just want to let you know. So please let us know what time, what's the best day for us to connect. And please vote if you want to be part of either the Title I committee. This one is Elizabeth Polos. She is a representative for Title I, but she's now ready to train somebody to become the representative for Title I. So please let us know, vote, nominate yourself. And here's our family council. We have our president here, Carmen Pichardo, who has sorted out so many initiatives, especially during COVID, like the finance committee, which helped us with food distributions, promoting businesses, small businesses. She's now including a new initiative in helping families who are struggling health-wise to help out with their kids, either helping clean up at home or bring the kids to school, whatever is the need. She's starting a new team. Our treasurer is Patricia Estrella. Events is Giovanni Marte, also helping out with so many food distributions. And our wellness is Lani Chicone, which they're doing a lot of walks for a cause, and our advocacy is Barbie Chavez. And again, you can apply to be the secretary or lead a team or join a team. De nuevo, este es nuestro consejo de familia y nuestra presidenta es Carmen Pichardo, que ha hecho muchas iniciativas, especialmente durante este tiempo de pandemia, como crear un comité, de líderes de finanzas, promoviendo pequeñas empresas, pero también informando de distribuciones de alimentos, talleres que ayuden a los padres, y ahorita está haciendo otras iniciativas como Entrelazando Corazones, ayudando a aquellas familias que están enfermas y que necesitan apoyo adicional, o también con el autobús, información de esto. Y también tenemos la tesorera Patricia Estrella, Giovanni Marte, que da mucha información sobre distribuciones de alimentos o lo que se necesite, cualquier cosa con eventos, y Leni Chicone, que tiene otra nueva iniciativa sobre caminatas con causa, porque aquí es todo también comunitario, y Barbie Chavez, que también es nuestro líder de abogacía. So again, our nominations are open for if you want to be part of Title I. Those nominations for president already are taken. We did our elections, but we still have for secretary. And for, like I said, if you want to be part of the Title I committee to decide how we use the funds for families for trainings, please vote here. And that, again, our action items, again, complete my school apps, activate your Alma account, and complete our surveys, IL Parents for Engage, IL Equipped for know about the trainings, and IL Vote for start leading teams. And those who enter those, any of those surveys can enter a raffle to win IL swag. So de nuevo, un resumen, no se olviden de llenar la aplicación My School Apps, que eso ayuda con las tarjetas de pandemia, al igual que con los fondos para la escuela, que tengan que ver que ayuden a los niños académicamente. Active su cuenta de Alma, de nuevo vea el video en YouTube de cómo funciona, y luego, y lo tienen que hacer en esta semana, porque ya les van a mandar, esta semana le han mandado a su correo electrónico cómo activar esta cuenta. Y complete estas encuestas para estar conectados a IL Parents para saber qué horas le conviene, IL Equip para saber qué entrenamientos quieren hacer, y IL Vote para que ya empiece a liderar o unirse a algún equipo. Y los que entren a estas encuestas, pues entran a una rifa para ganarse objetos con el logotipo de la escuela. All right, so I'm just going to stop right there, the sharing, and I'm going to take any questions. Ahí estoy ahora para que tomen preguntas. Me avisan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a parar la grabación. So I'm going to end the recording and I'm going to start the any questions that you may have.
I know it was a lot, but don't worry, you will get this presentation and the video.